बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आज मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊँगी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इसका पेज नंबर है 81। ठीक है, पेज नंबर 81 और चैप्टर है हमारा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम आयशा है, जबकि सद्दीक़ा, सादिका और हुमैरा आपके अलकाबात हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत उम्मे अब्दुल्ला है। ये कुनियत आपके भांजे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत से है, जो कि अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और वालिदा का नाम उम्मे रोमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। ऐलान नबूवत के चौथे साल, यानी जब नबूवत का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी होने का ऐलान किया, तो उसके चौथे साल आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का मुकर्रमा में पैदा हुई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये सादत हासिल है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मुसलमान घराने ही में आँख खोली, यानी आपकी पैदाइश एक मुसलमान घराने में हुई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ख़ुद फरमाती हैं कि जब मैंने अपने वालिद को पहचानना शुरू किया तो वो मुसलमान ही थे, यानी वो मुसलमान हो चुके थे। बचपन में महल्ले की लड़कियां हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जमा रहती और अक्सर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ खेला करती थीं। गुड़ियों के साथ खेलना, झूला झूलना आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बहुत पसंद था। हिजरत से पहले मक्का मुकरमा में आप रज़ी अल्लाह ताला में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ और रुखसती हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में हुई। ताहम सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कोई औलाद पैदा ना हुई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिस घर में रुखसत होकर आई थी, वो कोई आलीशान इमारत ना थी, मीन कोई खूबसूरत घर, कोई बहुत बड़ा घर ना था। बनी नजार के महल्ला में मस्जिद नबी के चारों तरफ छोटे छोटे मुतादिद हुजरे थे, मुतादिद बहुत से, कई। इनमें से एक हुजरा में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रहती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिसाली ज़िंदगी गुजारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और इरशाद की मजालिस रोज़ाना मस्जिद नबवी में मुनक्किद होती थी। मजालिस मजलिस की जमा है, मजलिस की जमा मजालिस। जो हुजरे आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बिल्कुल मुल्हिक मिली हुई, जुड़ी हुई। इसी बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर लोगों को जो दर्स देते थे, वो उसमें शरीक रहती थी। अगर कभी दूरी की वजह से कोई बात समझ में ना आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ़ लाते तो दोबारा पूछ लेती। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कलाम इलाही अल्लाह का कलाम की मार्फत पहचान और अहकाम नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम मीन हुक्म के इल्म से कामिल तौर पर आगाह थी, कामिल मुकम्मल। यही वजह है कि सहाबियात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में सबसे ज़्यादा अहादीस आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी हैं, साबित हैं। और बेशुमार सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर इल्मी बरतरी और फ़ौक़ियत रखती हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुतअद्दिद ग़ज़वात जंगों में, वो जंगें जिनमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल होते थे, मुतअद्दिद ग़ज़वात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शिरकत की। इबादत इलाही में अक्सर मसरूफ़ रहती थी। नमाज़ पंचगाना, 5 वक्त की नमाज, ठीक है, नमाज पंचगाना और तहज्जुद के अलावा आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चाश्त की नमाज भी अदा करती थी। चाश्त की नमाज सूरज निकलने के आधे घंटे बाद से शुरू होती है, ठीक है। सर्दियों में उसका अपना वक्त होता है और गर्मियों में उसके अपने औकात होते हैं। अक्सर नफली रोज़े रखती थी। रमज़ान मुबारक में नमाज तरावी का ख़ास एहतमाम फरमाती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अखलाक नहायत बुलंद था। वो बेहद संजीदा यानी सीरियस, फ़याज़, सखी, इबादत गुज़ार और रहम दिल थी। गीबत, किसी के पीठ पीछे बुराई करना, और बदगोई, किसी को बुरा भला कहना,
غیبت اور بدگوئی سے بچتی تھیں، شجاعت اور بہادری کی صفات میں بے مثال تھیں۔ چنانچہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں میں اضطراب برپا تھا، اضطراب بے چینی، اپنی کمر پر مشک لاد کر، مشک اس زمانے میں چمڑے کے تھیلے ہوتے تھے جس میں پانی بھرا ہوتا تھا، تو اس کو ہم کہتے تھے مشک، اپنی کمر پر مشک لاد کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت رکھتی تھیں۔ خدمت گزاری کے لیے اگرچہ گھر میں خادمہ موجود تھی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام خود اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتی تھیں۔ گھر میں آپ کا کوئی مہمان آتا تو مہمان نوازی کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عام مسلمانوں میں بڑی مقبولیت حاصل تھی، مشہور۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہونے کی وجہ سے، زوجہ بیوی، تمام مسلمانوں کی ماں ہیں۔ اکابر صحابہ کرام، اکابر بڑے اونچے درجے اور مقام جن کے تھے، اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ان سے رہنمائی اور مشورہ لیا کرتے تھے۔ خلفائے راشدین اپنے دور اقتدار میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہر طرح خیال رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب خلفائے راشدین کا دور ہے، ٹھیک ہے، وفات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 17 رمضان 58 ہجری کو رات کے وقت وفات پائی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 67 برس تھی، 67 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، جو ان دونوں مدینہ منورہ کے قائم مقام حاکم تھے۔ وصیت کے مطابق انہیں جنت البقیع میں رات کے وقت دفن کیا گیا۔ جنت البقیع مدینہ منورہ کا بہت بڑا قبرستان ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے زمین پہ بھیجا ہے۔ تو اس قبرستان کا نام جو جنت البقیع ہے، جو مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے بالکل سامنے ہے، بہت بڑا قبرستان ہے۔ عصر حاضر، موجودہ دور میں اس وقت عصر حاضر کی بچیوں اور خواتین کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مکمل طور پر بہترین نمونہ اور مشعل راہ ہے۔ مشعل راہ یعنی وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، آپ کی باتوں پر عمل کر کے بہترین زندگی گزار سکتی ہیں۔ امہات المومنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ٹھیک ہے، امہات المومنین، امہات امت سے نکلا ہے، امت کا مطلب ہے قوم، اور مومنین مومنوں کی، ٹھیک ہے، امہات المومنین کی محبت اور اتباع ہم سب کے لیے لازم ہے۔ اس عمل کے ذریعے دنیاوی اور اخروی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہوں گی۔ یہ تھا ہماری پڑھائی، ٹھیک ہے، میں نے آپ کے سامنے ریڈنگ کی، اس میں سے کوئی بھی لفظ کچھ مشکل لگتا ہے بے شک آپ اس کو انڈر لائن کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ بھی اس کو دوبارہ پڑھیں تاکہ جب میں سوالوں کے نشان آپ کو لگواؤں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔